دې خوا پکې ګوره ملیاره دې طرف ته غرونه پکې ښه غټ غټ دي لبې خو پکې کوي دا دغه خو چې دی که نه څه ورته وایي انور علي دا زمونږ د ځي دی که نه زمونږ د علاقې کالنۍ دی انور علي دې نه پېژنې پښتون و نه نو انور علي خو غټ کلاړي تېر شوی دی هغه ته اوس نه پېژنې دا خو زموږ د روکوالي و که نه دا وس چې پکې تېر شوی دی دغه دی پکې که نه Oh, that's why. Very amazing. MashaAllah. جاید میداد کنه دغه هم خو لبه وه د انضمامو هغه به کس ته وایي چې زه په دغه ځای کې شاټ وهمه ابه یو کس ته یې وي وایي ستا هغه نه په مخه ګین ویستو هغه دې به ته حیران و ابه کله یو ځای کې ودرېدو هغه به تې په بل ځای کې ګین ویستو چې دی بل طرف ته ووت هغه به تې په دې بل طرف ګین ویستو چې بیا ورته وایي ستا کمره کوم ځای ده اورې په هوټل کې چې کمرې که نه وایي کمره دې کوم طرف ته ده وایي لاړ شه په کمرې کې ودرېږه په هغه ځای کې به دنه هم ګین وباسم وایي نو هغه خو ډېر ظالمان دغه و که نه دا خو سارن نه وي دا ګاډی دا ولې سوارلۍ راغونډی کو ګډه پکې نه ده Wow. Unpredictable. बहुत ही ज़्यादा जंगल में आ चुके हैं इस टाइम पे गांव के लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ से गुजर जाते हैं लेकिन हम शहरी जैसे लोगों को यहाँ पे गुजरते हुए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है और रात को और सुबह हल्की हल्की बारिश हुई है और अभी जो है अच्छी खासी धूप यहाँ पे निकल आ चुकी है मलेर रोग उनती के लार पकी गोरा कना यार रोग लार गोरा रोग लार तेरा दगा के कना
और हमारा टाइगर भी हमारे साथ है। देखो डेरा उड़ान ला रहा था यार, सिंह चल रहे। यकीन माने यहाँ से गुजरना देखें आप किस तरह, यही इन रास्तों से मैं गुजर रहा हूँ जो वीडियो में आ रहे हैं। वीडियो में तो खैर आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन और हमें भी पता भी नहीं था। हमारे पास यहाँ पे टाइगर जो है वो चुपते चुपाते हमारे साथ यहाँ पे घूम रहा है। ये देखिए टाइगर भी है, कुछ और काव भी यहाँ पे है। रोगा चाहता समझ बगी निष्ठी। सही सपा ला रही नो। दस सर दिखे ही नो। हाँ 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 ऐसे द मदिया दी सार्वी बस तकरीबन सु काला उम्र भाई तकरीबन हाँ हाँ ना नमस्ते मालूमात में कुछ दस पे हाँ हाँ नासी मालूमात में को माँ मंग खुदा न सातू सार्वी खुद हम सर से पता के राजी नो। हाँ हाँ यो तुम पता बस रवान दे पमा बस ने दे सीधा बोले हाँ दा तता पतश्ते दावरी पर मालिक दगा लास ना खड़ी कई दागा दाबिन पता खलगी होश वाले अदा नूर दाबिन पता खना लगी वो दायन दा पतावन इस्ता दाबिन खलगी जो पता बस रवान दे पमा बस न राशा था की हाँ ऐसे रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सही सोचा न तो कराची तो राजी ना नो चीज़ आते हैं इस्लामाबाद तो सुनते हैं नो इस्लाम हाँ जमा सर वो कर जे करना हाँ अब उस पे किसी तले हमनो इस्लामाबाद तले हमनो हाँ अब फैसल मस्जिद तब की तरह हम फैसल मस्जिद दिल्ली दल रहे पाबांग की चिराजी मना का मीनारी इसी दिया पाबांग की चिराजी यारा हाँ ना नु पति टीवी के खुच राजी कि बांग क्यों या खो बके खाई हाँ हाँ इसे खुद अमेरिका में खाई अमेरिका में माँ खुली दिल्ली होने ना जाना हाँ मोबाइल को खाल उसे रही क्या पटवन मशीना खुद जिलार सी पर जिलार से जिला खबर रहा सी डॉक्टर जिला खबर रहा रिसीन ना हाँ अच्छा होशियार रहा क्या ना अगर कैमरा ही क्या ना हाँ अगर सुराटिंग बराईदा को बराईदा को